unboxing. Kelihatan kan? Kelihatan. Ada kardus. Itu kalau gitu mau frame apa? Nah, ya. Pakai lokal ya. Iya, coba masuk. Masih masuk kan? Bismillah. Ada keluar gambar.
Wah, fleksibelnya sobek nih. Fleksibelnya sobek nih tuh. Deketin. Coba dikasih lampu deh. Flashlight. Coba ini fleksibelnya sobek nih. Ini nih. Nih, coba saya buka nih. Ini, kamu pegang begini deh, agak fokus. Pegang ke Turun ya. atas. Iya. Nih, fleksibelnya sobek nih, tuh. Pegang ke atas. Oh, nih tuh. Fleksibelnya sobek tuh. Kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Hmm? Nah, ada oke. Tuh. Nah, dah. Udah. Oke ya, fleksibelnya sobek tuh ya. Oke. Stop. Apa? Selesai. Ya, selesai.